bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous caponata sicilienne, une recette italienne. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة التحضير، وهي وصفة إيطالية وهي الكابوناتا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin des aubergines. J'ai ici deux. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Donc, je vais le couper en petits morceaux et je vais prendre un grand plat où je vais mettre l'eau. Je vais mettre les carrés de aubergines et après j'ajoute le sel. Je vais mettre à peu près 2 à 3 cuillères à soupe de sel et je laisse à peu près de 10 à 15 minutes dans ce plat avec l'eau. اول شيء راح احتاج الباذنجان. عندي 2، تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. غادي نقطعهم الى قطع صغيره. من بعد ناخذ واحد الانيه كبيره نعمرها بالماء ونوضع فيها قطع ديال الباذنجان، ونوضع على الباذنجان حوالي من 2 حتى 3 ملاعق كبار ديال الملح، ونتركهم في هذا الماء من 10 حتى ل 15 دقيقه. واحتاج ايضا واحد شويه ديال الكرافس، شويه مش كتير، من غير ورق، غير الاعواد ديال الكرافس نقطعهم الى قطع صغيره. من بعد ناخذ كاسرونه نوضعها على النار، نوضع فيها شويه ديال الماء يغلى، ونوضع فيها الكرافس المقطع من 5 حتى 10 دقائق. Et j'aurai besoin aussi de céleri, un petit peu de céleri sans feuilles. Je vais prendre une casserole où je vais mettre un petit peu d'eau chaude, je laisse sur le feu et je vais mettre les petits morceaux de céleri de 5 à 10 minutes. Après, je vais prendre une poêle où je vais mettre entre 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et après je vais mettre un oignon que je l'ai coupé en petits morceaux avec 2 gousses d'ail que je l'ai coupé en 2. Je laisse bien revenir sur un feu doux et à côté je vais mettre une autre poêle où je vais mettre l'huile pour frire l'aubergine. Pour l'aubergine, je l'ai bien lavé entre 2 à 3 fois sous l'eau pour enlever le reste de sel, mais il ne va pas rester le sel, juste bien laver l'aubergine. Et après, je les fais frire dans l'huile. Vous pouvez même les mettre au four si vous n'aimez pas l'huile trop. ناخذ واحد المقله نوضع فيها من 4 حتى 5 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونوضع فيها واحد البصله اللي قطعتها الى قطع صغيره، واحد الفصين ديال الثوم ما حكيتهمش، قسمتهم الى 2، نوضعهم على البصل ونتركهم يتقلاو على راحتهم لمده ما بين 5 حتى 10 دقائق ولكن على نار هادئه. جانب ناخذ واحد المقله نوضع فيها الزيت، نتركها تسخن ونقلي فيها الباذنجان. بالنسبه للباذنجان بعد ما تركته في الماء المالح لمده ما بين 10 حتى 15 دقيقه، غسلته جيدا. تقدروا تغسلوه 2 أو 3 مرات. غسلته جيدا وخليته يكتر، من بعد نقليه. وبالنسبه للبصل اللي كانت تتقلى مع الثوم، نوضع فيها الكرافس اللي سلقناه، ونوضع فيها من 4 حتى 5 طماطم اللي قطعتها الى قطع صغيره، ونضيف لها نصف ملعقه كبيره ديال الطماطم المصبره.
نضيف ايضا، وهذا فقط اختياري، من 4 حتى 5 ملاعق كبار ديال الخل، وانا وضعت خل التفاح، وواحد الملعقه كبيره ديال الكبار. نتركه واحد شويه يتقلى، ونضيف الباذنجان المقلي، نضيف عليه واحد شويه ديال الزيتون، واحد الملعقه حتى الملعقتين كبار ديال الزيتون الاخضر، وضفت عليه 4 وريقات ديال الريحان، نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وفي الاخير نوضع ملعقه حتى ملعقتين كبار ديال السكر، وهذا فقط اختياري، نتركهم يتقلاو جيدا. وها هي الوصفة واجدة. Et sur l'oignon et l'ail, j'ajoute le céleri. Je mélange bien et je vais ajouter de 4 à 5 cuillères à soupe de vinaigre. J'ai utilisé vinaigre de pomme. Vous pouvez le remplacer par vinaigre de vin ou vinaigre balsamique. 4 à 5 tomates que je les coupées en petits morceaux et la moitié de cuillère à soupe de tomates concentrées. Et une cuillère à soupe de capre. Je mélange bien et je vais ajouter les aubergines, un petit peu des olives et à peu près 4 feuilles de basilic, un peu de sel, un petit peu de poivre et à la fin j'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre. Et voilà, la recette est prête après que j'ai laissé bien cuit sur un feu de 5 à 10 minutes. Et voilà mes amis, ma recette facile et rapide pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.